গাইস অনেক সকাল আসলে ছোট কালিয়া তো পিঠাକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରିଦେବେ ଖାଇବା କିଛି ସମୟ ପକେଇ ରଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ପାଳନ ଖାଇବା ତ କିପରି ଫୋପାଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଠାକୁ ତ ରେଡି ହୋଇ ଚାଲୁ ଫିଲ୍ଡକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଜବରଦସ୍ତ ପାଣି ହୋଇଛି ଯେ ସେପଟକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇ ହେବନି କେମିତି ଆମେ ଯିବା କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇବନି ଆସିଲୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଶୀ ପେଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା ଆମ ଚାରିକର ବୁଲୁଛି କ'ଣ ଖାଇବା ବୋଲି ଆମେ ତ ସାର୍ ମାନେ ମିଶି ହୋଟେଲ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ ବସି ପେଟ ପୂଜା କରିଦେବା ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆସିଲୁ सोनू को बुलिया फिलहाल तो ये बाय वन गेट वन चलती आसे जो देखिए हमें भल भल पेंट सार्ट मिलूँ कि नहीं पसंद आसला कि ये तो विभिन्न भेराइटी ऑफ पेंट सार्ट मिलूँ बाय वन गेट वन कर किंतु अधिक रेट नौकरी पेंट सार्ट तो पसंद आसला नहीं बर्तमान चश्मा ट्राए जब पसंद आसला नेबा नले जिबा घंटे पर बुली बुली आसिलु होटल को बर्तमान मेन्यू देखी खाया मगेबा मु तो खाया मिले चिकेन कषा को ना फिलहाल तो अध घंटा अपेक्षा कर चिकेन तैयारी खाଇବା जबरदस्त भोक भी कला अधा खाई सारा मन पड़ा आज तो मो वीडियो फिलहाल तो सांग मैंने ब्लॉग भल तो लाइक ना सब्सक्राइब बाय बाय सांग मैंने।